Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zikra Amalia, NIM 2618085 dari Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan membacakan beberapa surat Al-Quran yang telah ditentukan, yaitu surat Yusuf ayat 10-15. Kemudian setelah membaca, saya akan menyebutkan beberapa hukum bacaan dari surat Yusuf ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Qala inni layahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzan la khasirun. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Shadaqallahul azim. Kemudian hukum bacaan yang terdapat pada surat Yusuf ayat 10 hingga 15, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala mat tabi'i, qailun mat wajib muttasil, mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Lummi dumah tanwin bertemu dengan mim bacaan idgham bi gunnah. Kemudian minhum nun sukun bertemu dengan ha, itu bacaan idhar halki. Hum la taqtulu mim sukun bertemu dengan lam bacaan idhar syafawi. Taqtulu qaf sukun qalqalah sughra. Lu yusufa matabi'i wa alquhu alif lam sukun bertemu dengan qaf, itu bacaan al-qamariyah. Fi ghayabatil jubbi alif lam sukun bertemu dengan jim, itu bacaan al-qamariyah. Yaltaqithu ta sukun bacaan qalqalah sughra. Ba'dus sayyarati alif lam bertemu dengan sin bertasjid, itu bacaan asyamsiyah. Yang kuntum nun sukun bertemu dengan kaf dan nun sukun bertemu dengan ta, itu bacaan ikhfa hakiki. Kuntum fa'ilin mim sukun bertemu dengan fa, itu bacaan idhar syafawi. Lalu fa'ilina mat bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf adalah bacaan mat arid lis sukun. Qalu mat tabi'i ya abana mat bertemu dengan alif dalam satu kalimat bacaan matja ismu fasil. Bana ma mat tabi'i laka la ta'manna, itu bacaan ismam. Jadi cara membacanya harus dengan memajukan dua bibir. Kemudian ala Yusuf matabi'i wa inna nun bertasjid gunnah lahu lanasihun. Hu mat silah qasirah lanasihun mat arid lisukun. Arsilhu ma'ana ghaday yarta. Fathah tanwin bertemu dengan ya bacaan idgham bi gunnah. Fathah kemudian yarta wa yal'ab
Ba sukun bacaan qalqalah sughra. Wa inna gunnah lahu lahafidun lahu mat silah qasirah lahafidun mat arid li sukun. Qala matabi inni matabi la yahzununi itu mad jaiz munfasil. Mat bertemu dengan alif dalam satu kalimat. Tadhabu ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu dengan ta. Bu matabi bihi wa akhafu ayyakula. Nun sukun bertemu dengan ya, bacaan idgham bil gunnah. Lahud bu. Alif lam bertemu dengan dal bertasydid, itu bacaan asyamsiyah. Antum. Nun sukun bertemu dengan ta, bacaan ikhfa hakiki. Mim sukun bertemu dengan ain, itu bacaan idhar syafawi. Anhu. Nun sukun bertemu dengan hak, bacaan idhar halki. Khafiluna. Mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf, bacaan mat arid li sukun. Qalu mat tabi'i. La in akalahu. Nun sukun bertemu dengan alif, bacaan idhar halki. Lahud bu. Alif lam bertemu dal bertasydid, itu bacaan asyamsiyah. Wa nahnu uzbatun inna. Dumah tanwin bertemu dengan alif, bacaan idhar halki. Inna idha. Mat bertemu alif dalam satu kalimat, itu bacaan mad jaiz munfasil. Idzal la khasirun, itu bacaan fathah tanwin bertemu dengan lam, bacaan idgham bila gunnah. Khasirun. Mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf, mat arid li sukun. Kemudian falamma. Mim bertasydid, bacaan gunnah. Dhahabu matabi'i wa ajma'u. Jim sukun qalqalah sughra. Wa ajma'u itu bacaan mad jaiz munfasil. Ayyaj'alu. Nun sukun bertemu dengan ya, idgham bil gunnah. Jim sukun qalqalah sughra. Fi ghayabatil jub. Alif lam sukun bertemu dengan jim, itu bacaan al-qamariyah. Kemudian jub, ba-nya menjadi bacaan qalqalah kubra karena matinya karena waqaf. Di sini ada tanda waqaf, yaitu jim. Jim itu waqaf jaiz, wajib berhenti. Wa auhayna ilaihi. Na'i itu bacaan mad jaiz munfasil. La tunabbi annahum. Nun bertasydid gunnah. Hum bi. Mim sukun bertemu dengan ba, bacaan ikhfa syafawi. Bi amrihim. Mim sukun bertemu dengan ra, bacaan idhar syafawi. Him hada. Mim sukun bertemu dengan ha, itu bacaan idhar syafawi. Wa hum la yash'urun. Hum la, bacaan idhar syafawi. Yash'urun, bacaan mat arid li sukun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan membacakan surat yang kedua, yaitu surat As-Sajdah ayat 13 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum wadhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Ketika kita menjumpai ayat sajdah, kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah melakukan sujud tilawah, kita lanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya.
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Kemudian hukum bacaan yang terdapat pada surat As-Sajdah ayat 13-16. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na matabi'i la'ataina matabi'i kulla nafsin hudaha sinhu kasroh tanwin bertemu dengan ha idhar halki hudaha matabi'i walakin haqqah nun sukun bertemu dengan ha idhar halki haqqal qawlu alif lam sukun bertemu dengan qaf al-qamariyah minni matabi'i la amla anna mim sukun bertemu dengan lam bacaan idhar syafawi anna nun bertasydid gunnah minal jinnati alif lam sukun bertemu dengan jim bacaan al-qamariyah nun bertasydid gunnah wan nasi alif lam bertemu dengan nun bertasydid bacaan asyamsiyah ajma'ina jim sukun bacaan qalqalah sughra ajma'ina bacaan mat arid li sukun faduqu matabi'i bima matabi'i nasitum si matabi'i tumli mim sukun bertemu dengan lam bacaan idhar syafawi qa'a mat wajib mutasil yaumikum hadza mim sukun bertemu dengan ha bacaan idhar syafawi jim tanda waqaf wajib berhenti inna nun bertasydid bacaan gunnah nasi matabi'i kumwa mim sukun bertemu dengan wawu bacaan idhar syafawi duqu adzaba matabi'i adzabal khuldi alif lam sukun bertemu dengan kha bacaan al-qamariyah bima kuntum nun sukun bertemu dengan ta bacaan ikhfa hakiki tum ta'malun mim sukun bertemu dengan ta bacaan idhar syafawi ta'maluna mat arid lis sukun innama gunnah. Kemudian ada mat tabi'i yu'minu bi ayatina ladina alif lam bertemu lam bertasydid bacaan asyamsiyah idza mat tabi'i dzukiru mat tabi'i biha mat tabi'i kharru mat tabi'i sujjadaw fathah tanwin bertemu dengan wawu bacaan idgham bi gunnah sabbahu bihamdi rabbihim wa hum mim sukun bertemu dengan wawu bacaan idhar syafawi wahum la mim sukun bertemu dengan lam bacaan idhar syafawi. Kemudian yastaghfirun bacaan mat arid lis sukun. Di sini ada tanda sajdah yang menandakan bahwa ayat ini merupakan ayat sajdah. Jadi dianjurkan bagi kita untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian setelah itu melanjutkan ayat selanjutnya tatajafa matabi'i junubuhum matabi'i hum idhar syafawi anil madaji'i alif lam sukun bertemu dengan mim bacaan al-qamariyah yad'una dal sukun qalqalah sughra rabbahum kha mim sukun bertemu dengan kha idhar syafawi khawfan wa tama'an fathah tanwin bertemu dengan wawu bacaan idgham bi gunnah wa tama'awwa fathah tanwin bertemu dengan wawu bacaan idgham bi gunnah mimma mim bertasydid gunnah razaqnahum qaf sukun qalqalah sughra mat tabi'i hum yunfiqun hum mim sukun bertemu dengan ya bacaan idhar syafawi nun sukun bertemu dengan fa bacaan ikhfa hakiki yunfiquna mat bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf bacaan mat arid lis sukun. Shadaqallahul azim. Kemudian surat yang ketiga adalah surat Maryam ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu
شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا Shadaqallahul Azim. Lalu hukum bacaan pada surat Maryam ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Kaf itu bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian ha ya itu mad tabi'i. Ain sad itu juga bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Di situ ada dzikru ru. Itu ada ra tafkhim, ra dhammah. Kemudian ra fathah itu ra tafhim juga. Rabbika ra-nya ini juga ra tafhim. Abdahu Zakaria. Lalu idnada mad tabi'i rabbahu mad silah qasirah nidaan mad wajib muttasil khafiyah nidaan kha fathah tanwin bertemu dengan kha itu bacaan idhar halki. Khafiyah ya ada tanda waqaf itu bacaan mad iwad. Qala rabbi qala mad tabi'i rabbi inni mad tabi'i wahanal admu alif lam sukun bertemu dengan ain itu bacaan al-qamariyah. Minni ada mad tabi'i nun bertasydid juga itu bacaan ghunnah. Washta'alar ra'su alif lam bertemu dengan ra bertasydid itu bacaan asyamsiyah. Syaibawa fathah tanwin bertemu dengan wawu bacaan idgham bi ghunnah. Lam mim sukun bertemu dengan alif itu bacaan idhar syafawi. Aqumbi nun sukun bertemu dengan ba itu bacaan iqlab. Du'aika itu bacaan mad wajib muttasil. Rabbi syaqiyya mad iwad. Wa inni mad tabi'i khiftul mawali alif lam sukun bertemu dengan mim bacaan al-qamariyah. Miwa nun sukun bertemu dengan wawu bacaan idgham bi ghunnah. Ra'i bacaan mad wajib muttasil. Wa kanat imraati mim sukun bertemu dengan ra itu bacaan idhar syafawi. Ti mad tabi'i akiran mad tabi'i rangfa ifa hakiki. Habli ba sukun qalqalah sughra. Li mad tabi'i millah nun sukun bertemu dengan lam bacaan idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan ka baca kaf itu bacaan ikhfa hakiki. Waliya mad iwad. Dan yang keempat adalah surat Al-Kahfi ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim
يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Kemudian hukum bacaan pada Quran surat Al-Kahfi ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu alif lam sukun bertemu dengan hak bacaan al-qamariyah. Lillahilladzi alif lam bertemu lam bertasjid itu bacaan asyamsiyah. Alladzi maja ismum fasil. Amza nun sukun bertemu dengan zain itu bacaan ikhfa hakiki. Ala abdihi ba sukun qalqalah sughra. Dihil kitab alif lam sukun bertemu dengan kaf bacaan al-qamariyah. Walam yaj'al mim sukun bertemu dengan ya itu bacaan idhar syafawi. Yaj'al jim sukun bacaan qalqalah sughra. Yaj'al lahu iwaja. Di sini ada saktah. Saktah itu artinya berhenti sejenak tanpa bernafas. Kira-kira satu alif atau 2 harokat. Qayyimali fathah tanwin bertemu dengan lam bacaan idgham bila gunnah. Yumdi nun sukun bertemu dengan dal bacaan idhar halki. Roba samsya yakhfa hakiki fathah tanwin bertemu dengan syain. Syadidan mi fathah tanwin bertemu dengan mim bacaan idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu dengan lam bacaan idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu dengan ha bacaan idhar halki. Wa yubasysyiral mu'minina alif lam sukun bertemu dengan mim bacaan al-qamariyah. Alladzina alif lam bertemu dengan lam bertasjid bacaan asyamsiyah. Dina di matabi'i ya'maluna matabi'ina sholihati asyamsiyah. Alif lam bertemu dengan shad bertasjid. Hati anna nun bertasjid gunnah. Lahum ajra mim sukun bertemu dengan alif bacaan idhar syafawi. Ajran qalqalah sughra. Ronha idhar halki. Khazana mat iwat. Makisina fihi abada matabi'i abada mat iwat. Wayumdi nun sukun bertemu dengan dal bacaan idhar halki. Alladzina asyamsiyah qalu matabi'i tahadallahu walada mat iwat. Malahum bi mim sukun bertemu dengan ba bacaan ikhfa syafawi. Bihi mat silah qasirah. Min ilmin idhar halki. Miwa idgham bi gunnah. Li abaihim ba'i mat wajib muttasil. Him qaflam di sini ada tanda waqaf yaitu qaflam. Al qaflam kemudian kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Tangtah yakhfa hakiki. Min idhar halki. Di sini ada qaflam juga artinya wajib berhenti. Iya nun sukun bertemu dengan ya itu bacaan idgham bi gunnah. Qulu matabi'i illa kadiba mat iwat. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Innal ladzina
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Selanjutnya kitabah.
Sekian video praktek tilawah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.